अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रेंद, और अब हम आए हुए हैं उस मुकाम पर जिस मुकाम के हवाले से बताया जा रहा है कि शहीद इरफान लगारी को इस कब्रिस्तान मुल्ला मोहम्मद में उसकी तदफीन की गई है। यहाँ पर तदफीन की गई है, यहाँ पर तदफीन नहीं की गई है, क्या हकायक हैं? पुलिस वालों ने हमको आगे जाने से रोका है, इसलिए हम अंदर तो कब्रिस्तान में जा नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों से बात करें, उनसे हकायक जान सकें। देखते हैं कि पुलिस वाले जहां पर यहाँ पर जो बहुत बड़ी पुलिस खड़ी कर दी गई है वो क्या बताते हैं, और उनको इस कब्रिस्तान में क्यों खड़ा करके रखा गया है, तो हकायक वही बताएंगे। आखिर में ज़रूर हम अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर यानी कि कब्रिस्तान में जाते जाते रोका गया है। तो पुलिस वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब अली क्यों रोका है। कब्रिस्तान तो सबका है और कब्रिस्तान में दुआ के लिए भी जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब केड़ो सर? साहब आराम में बंद करना तू आने ये तू यो तो बंद कर हुक्म क्यों नहीं ना हुक्म करे सांग हूं वाली बंद क्यों ना सो डियर्स, सच है कि पुलिस वाले बेचारे वो खुद मजबूर हैं, वो हमें अंदर जाने से भी रोक रहे हैं, जबकि जब हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों खड़े हैं और हमें अंदर कब्रिस्तान में क्यों जाने नहीं दे रहे, तो पुलिस वाले बेचारे वो बताने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए मैं दिल से पुलिस वालों से, इन जवानों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। पता नहीं कहां से इनको लाया गया है, ये जंगल में इनको कब्रिस्तान में फेंका गया है, बैठे हुए हैं। और आप दूर से ही मनाजिर देख लीजिए, अंदर तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा। यहां पर भी पुलिस खड़ी है, ये पुलिस है, ये भी पुलिस खड़ी है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कब्रिस्तान के अंदर जो मकबरा है वहां पर भी आपको पुलिस की मोबाइल नजर आ रही है, पुलिस के जवान वहां पर भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो कब्रिस्तान में मुल्ला मोहम्मद कब्रिस्तान है, ये मुल्ला मोहम्मद कब्रिस्तान में पुलिस की इतनी नफरी बख्तरबंद गाड़ियां, यकीनन इसकी कोई ना कोई माना होगी, कोई ना कोई मकसद होगा। माना और मकसद यही हो सकता है जो सोशल मीडिया पर आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है कि शहीद इरफान लगारी को 2 दिन उसकी मैयत को, उसकी लाश को रुला रुला कर बालाखिर इस कब्रिस्तान मुल्ला मोहम्मद कब्रिस्तान में शहीद इरफान लगारी की तदफीन की जा चुकी है। यहाँ पर उसको जो है दफन किया गया है, लेकिन कहाँ पर उसकी कब्र है, कब्र की क्या पोजीशन है, हक़ाइक़ क्या है। अगर हमें कब्र तक जाने दिया जाता तो हम बता सकते थे वाकई कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई है, और उसके साथ साथ हम इलाका मकीनों से जान सकते थे कि भाई अगर यहाँ पर कल या आज कोई शख्स दफन किया गया है तो किस टाइम दफन किया गया, उसकी कब्र कौन सी है, किसने उसका शक्ल देखा नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से भी कुछ मालूम करने नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये पुलिस वाले जवान जो बेचारे, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, इनको यहाँ पर बिठाया गया है। ये खुद हमें जहाँ पर रोक रहे हैं वहाँ पर हमें कुछ भी बताने से कासिर हैं। जो इतलात हैं, जो अफवाह हैं, शहीद इरफान लगारी को दफन किया गया है, वहाँ पर मीडिया को भी जाने न दिया जाए, और आम लोगों को भी इस कब्रिस्तान में आज से जाने से आम लोगों को भी रोका जा रहा है। यानी कि मुल्ला मोहम्मद कब्रिस्तान सबके लिए ममनुआ इलाका बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु दरिया के पानी के लिए जंग लड़ते लड़ते शहीद इरफान लगारी को दफन किया गया है। जहां पर जिस हुकूमत में लाशों को गिरफ्तार किया जाए, लाशों को गायब किया जाए, वहां पर दफन किए हुए लाशों पर जाने से रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमें जब यहां पर जाने से रोका गया तो हमें कोई शिकायत नहीं है। इन बेचारे पुलिस वालों से बड़ी बदकिस्मती के साथ वक्त और हालात ने जिस तरह कौम को, हमको गुलाम बनाया एक सिस्टम का, उसी तरह इन बेचारे पुलिस वालों को भी सिस्टम ने अपना जाती गुलाम बनाया है। इसलिए इनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप यहाँ पर खड़े रहें, डटे रहें, कब्रिस्तान में किसी को जाने न दें, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा शख्स मदफून किया गया है जबरदस्ती, जो कब्र में से
جو اپنی قبر میں سے بھی بغاوت کا بہت بڑا پیغام دے سکتا ہے اور ملنے والوں کو وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے. شاید یہی سبب ہے کہ قبرستان میں خاص طور پہ شہید عرفان لغاری کی قبر پر جانے سے بھی روکا جا رہا ہے. دنیا والوں، آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے، بہت ساری خبریں سنی ہوں گی، لیکن آج ایک خبر، ایک سین یہ بھی دیکھتے جائیے. یہ پولیس کے جوان کھڑے ہیں، اس جانب دکھاؤ، اس جانب دکھاؤ. پولیس کے جوانوں کو آپ نے دیکھا، یہ کھڑے ہیں. اس جانب دیکھو، ایک قبرستان ہے، ملو محمد قبرستان، جو گاؤں ماڑی بکھیوں میں ہے، مورو کے قریب ہے، ضلع نوشہر و فیروز ہے، صوبہ سندھ ہے، وطن عزیز میرا پاکستان ہے، جہاں پر لاشوں کو گرفتار کرنے کے بعد، گم کرنے کے بعد ان کو پھر نامعلوم قرار دے کر قبرستانوں میں تدفین ان کی جاتی ہے. پھر ان کے قبر تک بھی کسی کو جانے تک نہیں دیا جا رہا. دنیا والوں، اس خطے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قانون کے لیے آپ کے پاس کیا موقف ہے، کیا مشورہ ہے، کیا کمنٹ ہے؟ آپ ہی بتا دیجیے، آپ ہی بتا دیجیے. لیکن میری دھرتی کو، میرے وطن کو، شاندار اور شاہکار مہذب سندھ کو اس طرح سے ضلالت کا، ظلم کا، جبر کا، یزیدت کا، فرعونیت کا، بیٹکیت کا مرکز بنا کے رکھا گیا ہے. 20 مئی 2025 کو سندھو دریا کے پانی پر ڈاکے کے خلاف، سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف، سندھ کے نوجوان، مورو کے نوجوان، گاؤں بجارانی لغاری کے نوجوان پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، مورو میں دھرنا دیتے ہیں. اس دھرنے پر پولیس دعویٰ بولتی ہے، گولیاں چلتی ہیں. ایک نوجوان زاہد لغاری موقع پر شہید ہوتا ہے، کئی زخمی ہوتے ہیں. اسی طرح ان زخمیوں میں سے عرفان لغاری آج سے 2 روز قبل حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں دم توڑتا ہے، شہید ہوتا ہے. جیسے جیسے عرفان لغاری دم توڑتا ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے، میت کو ورثہ سے چھینتی ہے، میت کو گرفتار کرتی ہے. 2 دنوں تک میت کو گھمایا جاتا ہے. 2 دنوں کے بعد بالآخر آج 25 مئی 2025 کو ملو محمد قبرستان میں یہاں پر عرفان لغاری کو نامعلوم قرار دے کر دفن کیا گیا ہے. دنیا والوں، اب ان کی قبر پر بھی کسی کو جانے تک نہیں دیا جا رہا. آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، پولیس کھڑی ہے قبر پر. قبر سے کوئی پیغام ملے گا جو اس ریاست کو، اس سسٹم کو توڑے گا. ہے خدا، میرے سندھ کا مقدر اتنا خراب تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑے. افسوسناک، حیرتناک، دل خراش، غم زدہ اس ماحول سے دیجیے اجازت. اے خدایا، تو غیبی مدد فرما اس دھرتی کو، اس وطن کو، شاندار اور شاہکار دھرتی، صوفیوں کی دھرتی سندھ کو، اس ظالمانہ، جابرانہ، یزیدی سسٹم سے، حاکمیت سے نجات دلا، جہاں پر لاشیں بھی اغوا ہوں، پھر نامعلوم قرار دے کر ان کو قبرستانوں میں مدفون کیا جائے، پھر ان کے قبر تک بھی جانے کی کسی کو اجازت نہ ہو، قبر پر بھی پولیس کے پیرے ہوں. سندھ سلامت، ساتھ سلامت. پاکستان زندہ باد. میرا سندھ، میری دھرتی، خدایا اسے تا قیامت کر پائندہ باد.